Yung masarap doon, umiyak. Umiyak. Habang naiyak. Pass to Jake. 2 points. All two. Olto. Naiyak. All two. Ito kasi yung kwento nito eh. 2 points. Beng. Rebound, number 19. 2 points. Abuebe. Abuebe. Ganyan ako dati, bata pa ako. Tapos pala sinuot ko yung ano, hindi ako pala malong. Jake. 2 points. All. All four. Los Angeles. Easy 2 points. 6-4. 6-4. Puro kwento dito eh. Sorry sa akin. Hindi makapokus. Jericho. Mamaya naman di Jericho. makapokus. Kaya Jake. Mira. Oh, Jake. Kaya Aljon. Binigay. Apat na lang ano? 2 points. Tatlo na lang ano? 4. 8-4. Lakas naman ng mic mo, Drake. Malamigan. Mira. Oh, lalo ba naman eh. Kasi nga dito, kaya. Tumawag. Sino? Okay, si Blipo, number 19. 2 points. Si George Mabating daw. 0-4. 10-4. Number 1, Isil. Number 4, to number back. 2 points. 2-4. 12-4. 12-4. 8. Wala lamang. Ano eh. Sayang 0-4 mo. Ay, 4-0 mo. Nakapat ko ganun. Tan, dalig na mo. Ano mas okay dyan? Okay na dyan? Mabot. Ay, kala ko ako. Saan dito? Saan din? Good. Labas mo na daw. Running time. Oh, para maganda, maangas. Score pa din. Dapat talaga lang. Santos, matatunga din. Lagi ko fish gamers para may choice. Available na kasi. 14-4. 14-4, 10. Jake, nakaliwa. Ay, nahuli. Nahuli na kaliwa. Number 30, Super Leo. Diba, number 21. Agis! Diretso yan. Number 21 to number 15. Sinasakat na hindi na nakakaya. Deflected, out of bounds. Jake to Jericho. 2 points. 12-6. Eh, 14-6. 14-6. Number 4, malakas. Jericho. Oo nga, di ka nga namimigay na sa mga. Jericho to Jericho. Jake. Still, number 30. Yo, ang dito din eh. Number 30, the number back, number 4, 2 points. 16-6. Number 21, Tayo. 16-6 ha? Huwag tayo. 16, 6. 16-6. 10 naman, 16, 6. Uy! Grabe yun! Grabe na. Showtime ah! Si, number 4. Titira ng tres. Asinas, 4-3. Parang desisyon ng nanonood. James, pag na-shoot! Kaya dinitira niya sa pagtira. Kuya James, pag na-shoot ah. Change score, pag na-shoot. Number 15, Gula, 4-3. Short. Save by Jake. 21, change score. Baka dyan na kayo makamamit. Change. Stop time muna. Pala di siya nanonood. Masama yun. 28. 28, 20. 28. 12 lamang. 12 ang kalamangan. Number 16, Binangga. 2 points. Labang na lamang siguro sa mga 40 at yan, no? Oo. Gala ko ng 40 at. Bibigyan na pag 40 up ka. Kaya 40 at kasi ganyan gala ko. Sa ilalim. Sa'yo na lahat, medical, ano, MVP. Pwede pa sa akin, no? 40 at.
Kalaban mo lang ng mga toda. No? Fairness, ikaw. Magaling. Alam mo eh, malalaki lang ang tiyan. No? Ito po yung kakain. Uy! Halata naman eh. Number 13. Opo. 22-8. Alam mo ba? Jericho, Yuan. Seafood. Ikaw kasi mahilig ka sa hotdog. Kaya Jake, to number 15. Malakas. Number 4, to number black. Number black Kuya Aljon. 24-8. 24, 8. Jericho, Kuya Andres. Ayun na. Sira ang kapres. Ayun na, doon na mag-umpisa. 24-11. 24, 11. Uy. Fake news. Diba? Kirby. Kirby. Uy, pass to number 15. 2 point. Uy, nawakan. Thank you. Number 15. Kuya Andres. One hit. Wala. Rebound. Review. 24-11. Sino nalo nung uli? 26-11. Sino nalo? 26-11. 26-11. Foul. Hindi na bayad ko ngayon ano? Hindi na bayad ko ngayon. Hindi ko nainiban. Laki na sila ng bak eh. 26-11. 26-11. 3 minutes, 20 seconds. Set mo. Para mabawasan ng... Jake tumira, wala. Rebounding Kuya. Dribble, coast to coast. Tinasa kay Kuya Sinas. Putok, 2 points. 26-11. Ano si Ranger? Jericho, nag-set. Mira, kapos. Na-rebound ni Tatay. Nag-dribble. Nababa yung bola. Cross jump. O, nasundot. Idol, nagkababa ng bola. Inaasa, Jericho tinira, 2 points. Kuya Aljon, binigay. Kuya Sinas, binigay, 2 points. 30-13, 3-0-1-3 ha. Tatay, nag-dribble, binigay kay Jericho nag-dribble. Matras muna, binalik. Rebound ni Kuya Aljon. Oras. 2 minutes. 10 seconds. Kaya. Binigay kay Tatay, pinasa, pumeke ulit. Binigay kay Jericho. Binigay kay Kuya Jake. Kuya Jake, pinababa yung bola. Umikot. Delay pasok. Kalahati, lamang. 30-15. 1 minute, 50 seconds. Rebound ni Tatay. Dennis Rodman. Wala pa pala anak mo. Hindi may false. Wala pa pala anak mo. Arwin Santos. Wala pa pala anak mo. Uli na lang dyan yung wristband. 1 minute, 20 seconds. Stop. Naka-uniform naman eh, oh. San Miguel. Sumira ng 3. Rebound ni Kuya Aljon. Sumira. 1 minute, 10 seconds. Wala. 30, 15. Shot clock. Pag 2 minutes merong shot clock. Arwin Santos, binigay kay Kuya Aljon. Kuya Aljon, tumira. 2 points. Last, 45. Ito niyo pala si idol ko eh. 40 seconds. Ay, si Kitty Menes. Kitty Menes. Cutie Menes naman. Sila si... Manu. Euro. Aku. Patay.
Nakuha ni Kuya Jake. Binigay kay Jericho. Tumira. 2 points. 20 seconds. 20 seconds. Last 20 seconds. 17, 16, 15, 13, 12, Magkakampi. 11, 10, 9, 8, 7, Tres. 6, Para makahabol. 5, Tres, para maging ano. 3, 11 na lang. 2, 1, 3, 0. Next.